rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toujours c'est le Oustaz Bamba Yiritigi. Amala fo kala barka dan inshallah. Sutra bala bala kastola bela jenma. Lan rajola rajola ke ya jabaru masala. Mena kuma mi kan yan. Ole bena ke inshallah, ole bena ke Suzuvini quoi. Suzuvini mena kuma Suzuvini jetigi fa le kan ronna. Zera ninga ko zera ninga jetigi fa. Mena kuma lule kan ronna. Sinon zera ninga Suzuvini bana bumu Gila Songrani balan o ladon be Oustaz Bamba Yiritigi le woro o silon be ani pomo woro ladon ni o ke tasma na be bori jamanya o be so fambe yan ni mako vola ni o re ke o silon vila so ititi o za je so ningri wala tale ko ya seganda la re nya ni o usu inshallah hera bu kono o be lo ko ngasi shebon gerezige bara ko ngabash ba gerezige bara ko nya ni singerezige bara nga usula be tele kun fa yakun ni yake tasma jamali be gini foi masila ka fu manyama la ana boto woni inshallah na peto woni inshallah famia ko no wala bro ni yake tasma na kite budi gono kite mala kono nta soro la galono tebe usala la sugono ni tamashe bo so gala no dimai famia ko mala ko dambela jenma la njingma fa toujours c'est Oustaz Bamba Yiritigi le mi fom balma ci ana muso bela jeni kan mo bela jeni aya jija chesli le kan adama de ka dunya tege nyanyini a nyanyini ba ile rete sire don franté sire dunya tege nyanyini ka se degré do ile don te sire ile te sire dunya tege nyanyini ka se degré do la ile ka mu kan iba yekoro bon bendo be wenna ini ka famille ibe tigila kiyama illa ne ka suno mangati ko fe mangati nya fe parce que muna ye blue glan ye démission glan yo bela do famia ko mala ko dan bela jenima luta fanga la kan wan bela jenima sutra mala la ka dan bela jenima parce que di brea base ko so ngame boka faida da ibema benni be se ka lawja furu be se ka benkre ma doni ba be se ka benkre ma fani be se ka benkre ma kala nyinu sabata amru inshallah mena mi fanya ni video ngono inshallah o lebe suzuni vi toujours mais suzuni ne kono quoi suzuni an afro côté toujours mo le kono ejija marima che marima muso suzuni vi ni ya la don so alla don ni ay ref la bru ni kuru kri maga fla ibe toro ni ya chaba mo le tena solo kan daima quoi Oustaz Bamba Yiritigi mi de mo le tena solo kan daluma toujours mais suzuni vi ne kono quoi arodma angrezi na fro so ni ko kamta na karabale ni odima kala jolo ni me ni ko ka chani sasa kunu fa yakun wala chani ala be si chani wa quoi wala sinon iba nyuma la choma chani fa la bal iba besoin te quoi inshallah yo su je venir ala don ala fra bu kurukre ibe toro zunyini toro kurukre ala don kurukre chapa makefla Suzumi lili kurukre toro lili kurukre make woro toro denyini be suzumi denyini make sega malma muso awru vana igolon ko funyina famia ko mala ko dambela jelma ka ala sidra la mbela jenika ibe tout pour ce que la sisano l'otier o le ba woro fana yi ta l'otier ko no chicheche ibe no ke dan duma ibe ni doka morje commerçant jaw ke la sugo métier ke law akala kama kana Oustaz Bamba Yiritigi fle aba la fle abe nike ni nike ibe na foko ja cheni ko ka fo akake tuwo dikani famia pe ale la wonya kele le akale ka ye ka so ni lo ngone ba ke kadaru ma quoi olo so nete na kamola nte na tamo kana fronte na tamo kamo nte na tamo kalula parce que John ni kala mo ko na tatila fo itila ala reba ke no
ibe fem dini teke asiri teke nyango yo quoi iba dini ko ngre ne katalo ala me kan wacha na muso YouTube ka comme TikTok kan comme Facebook kan ala me ko sobe suzunu vi akurukre ala don kurukre torobru akurukre ala don kurukre toro de suzunu vi de bake segiwa toro li suvi lili toro li suvi lili amake fla suzuvi ladon toro ladon amake nani suzuvi buru kurukre toro kurukre amake woro suzuvi de toro de amake segiwa ibeta lo fe le nyini sisan lo fe chenchen ferenta doni che lo fe chamagron na ke dawn du mebe ni do amake konono wo konono le badama dina alors on essaie de changer sur le cassé changer konono na bise ka boda fo chan konono parce que chan konono mi no au gros fait moi bien quoi la femme ok donc mais la chan konono konono titan il dit j'ai le banco ta belle télé konono sous konono il dit n'a pas Nicolas ni media dans ni la tota la fait c'est bon tant kandi Nico jamala bina di Nico na fala bina Nico hera la bina ki parce que à côté Nico na juma bi ka le boucan ni baro voilà Nico la bina mi di ma no le di ma afam mané suzu tu vois suzu vi plutôt ay en 80 suzu vi allez toro a gerezge na jama wori chu mo le di ma ne chete musote ya fam ni ke morche sigili kama yo fugo no kan kan ti isa fam sigili kama yo fugo kan ti morche donc il est tout possible que là si ça non il est tout possible que les dija ni bina ko kan lo duma ka ko de ni lo duma ka ko be to duma ide ni no go sa fara lo ba you lo fi no sa fe ba ko ako il lo fi no sa fe iba mi e ka ko ni mi to ala bino dima ala bino ki so je ne vini trop gros ya fami ka fla na nona ka do da kre ko iba to ari mo kanya ibe lo fi no sa fe ka ko tu ngana ji wala e bu be France mu ba Amerique mu be Italie mu be Espagne vous êtes là bas ke a fo ko ba bo to na mu fo nyana o ba to bi ka ke bidon ko no ba to bi ka ke koronu fu dola koronu la quoi o ta di ma oro la ibe lo fi no sa fe di e ba ko tele kono no ni do ko ne ba ke ka di ma ne ba ke ka di ma problem tala me ne ba ke ka di ma mo me ta bo le sara de sino ka fole ba fangu na ne ba be mo de mo mi wita bo apoto mbe mi wita bo ne ka bo o ba bo na di o lu do bo ba ne ba to ba mi tra bila sur le problème tout là voilà il veut le sara di directement fini bo mais ka fole ba fangu na ne be ne na baraka me wa di ne ma ho de mi ci denga bele ile la ta bele do beni tout à la tata la bele beni ni ya ka ta inshallah na fala bina dima ce jeune aller ni toro a jama ka karaba a gaze ka karaba a sababu ka karaba a musotiya ka soro a lutiya ka soro a murtiya ka soro a jigmafa ka soro a sutra ka soro ale lebeni parce que ni kala ma ko tu suka sin toron jigiti en gamin de buta ka bonga la bino le buka ni comme ni baraki ni kala ma ko ni le pedi kene ni kene il to fala pendant 9 jours qu'on a tiré ko on a la bena ki namara tala ibina itna ne usay ma yiti loro ila la na tira loro il a vraiment été nané ou ça il m'a yiri tigi été nané l'aurait pas c'était né ne be Mohamed ka Johnny n'était fouillé Mohamed ka Jongo il a vraiment n'était fouillé tout ne bote et bien na na chila l'aurait pas né fait de les kana fait mito ko loni momo le bon kono du subela ko le di ni no di ngali hamdu la benni be la bébé sutra kono na inshallah aya famu fait bien kala jabu da bela jenna momo na kala jabito apela jen na kanya bela jen buru mais momo ka jabita kuna la kana nyala video ka kuma ta fabina usaba mare afam inshallah tiako muso bebe te kana utiliser mais ni ke na ko usaba ma ko na ko alhamdulillah kuma la ko kala baraka da ko hamna ko no wala ya fam parce que debu be mo chama ka bi ko le ba kono o bola ka ta yara fam be nyama soro kuma ay ni ke abina usaba ma yiri tigi loroi ay bina ko usab mayri tiga afada no ko ko de bamla ko made kay me kan lo ka ke kan na fa bina fo Allah ci la barakala Muhammad barakala inshallah kiti na ma ci berbere mi ro berbere
ay dira moitié o bele ayina loro inshallah na cha ka jeng wala fanya na ko kasi sala si no kala ka ba to ay na kila barka la ji ta abin nike na yin nike an na fa bina so ni ma fam ko so be o sa ma ka numéro de 0609142041 message WhatsApp ka ne jabi akatu ko so ma dima même fait que bina kala jabi da bela jenna muta jabi ta la ka to jabi la ka do de nyala ka de dans le ko ka se ka ko dans le bois ko ala lu nyala ka mutu masabu ya nabi se so lu nyala ko masabu ya ala bela nyala ka afam inshallah ti fami ko nyala ko dan bela jenma ala jabi da bela inshallah assalamu alaikum toujours sur le usage bama ay vidéo commenter vidéo essayer de commenter la vidéo inshallah nalla tila ka jeng nalla sonama vidéo nata ko kacha ko chama be inshallah assalamu alaikum mitme ka dia kanuba chana muso bela jenma bi ka beni sarema lombele o londo le bébé vraiment tunga tinye ka chama lancé mbe ka bebe sur direct la Facebook inshallah wole ya tan na bi retala do inshallah mais fadam muta dema ay dija ay utiliser abake ay vidéo partager ay j'aime inshallah na la sona ma bina ben inshallah on a encore de voir aussi on a encore de voir inshallah ici un ivoirien si sans problème ok inshallah na la tila ka jeng ici un ivoirien te aussi te Benin te Burkina te Mali ici un ivoirien ici là nta Abidjan isa dalwa nta dalwa isa bonifla si espoir bonifla isa dalwa si espoir dalwa isa Abidjan inshallah mais tita roshi ici inshallah Allah tila ka jeng maka situation konona fefe de bonake kalani na to la ka so dan bela denma assalamu alaikum